Haleluya, salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat bergabung di dalam live sharing kesembuhan ilahi bersama dengan Dr. Tommy Ray Odell, bersama dengan Ibu Elizabeth Bosman Odell. Dan hari ini saya akan menerjemahkan bagi saudara mengenai firman Tuhan kesembuhan ilahi yang pasti akan memberkati saudara. Dan malam hari ini saudara, kita akan live dari Bukit Gibeon Sibisa Prapat saudara, karena saat ini dari GKII, dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita sedang mengadakan GKI Summit 2023 Beyond Expectation. Dan kami percaya saudara, meski di saat-saat yang krusial seperti ini, kita masih boleh tetap siaran juga dan memberkati saudara. Itu sebabnya kami ajak untuk bergabung selama 60 menit ke depan untuk mendapatkan berkat yang luar biasa daripada firman Tuhan kesembuhan ilahi. Saat ini Dr. Tommy sudah ada bersama dengan kita dan kita akan bergabung. Mengatakan hai, haleluya, it's very much welcome. Jadi saudara boleh gabung. Halo. Let me put this a little bit lower. Okay. How are you? I'm doing fine, and how are you? Wonderful. How's the summit? It is still, it's now Gideon's session, Okay. Pastor Gideon's session, so I'm with you alone right now today. Thank you so much. We weren't sure because we know the summit is a big deal. So we didn't know if you guys were also doing live streaming, but I should have known because you are Ibu Poppy, who is always ready, no matter what. Praise the Yes, Lord. yeah, it is quite last minute because so many things to be done, but we are always excited. I know. Times like this shouldn't be exchanged. If possible, we will do it always. Praise the Lord. Well, let's pray. And Tommy's on his Okay. way. Okay. I believe the Lord is going to do miracles today as Amen. ministering the word. You can Amen. interpret, yeah. Amen. Yeah. And I believe that the Lord is going to touch people that have been praying for a long time. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini, biarlah kiranya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita percaya dengan iman bahwa malam ini akan menjadi malam jawaban doa bagi saudara yang sudah lama mendoakan topik-topik doa ini. Amen. Let's pray. Mari kita bersatu dalam doa. Heavenly Father, we thank you that you are love. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah kasih. We thank you, Father God, that with you all things are possible. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa dengan Engkau segala sesuatunya mungkin. And our faith comes from you. Dan iman kami datang dari Engkau. It's a perfect gift of God. Ini adalah satu pemberian yang sempurna dari Tuhan. And today, Lord, we are believing for miracles in the lives of the people in Indonesia. Dan Bapa, hari ini kami percaya bahwa mujizat akan terjadi bagi orang-orang di Indonesia. We thank you, Lord, that you love the people of Indonesia. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau mengasihi orang-orang Indonesia. And you are the God of the now. Dan Engkau adalah Tuhan masa sekarang Your ini. word says, call on me and I will answer you and show you great and mighty things. Firman berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan melakukan perkara-perkara besar bagimu. For thine is the kingdom, Karena bagimulah kerajaan, and thine is the power, dan bagimulah kuasa, and thine is the glory. dan bagimulah kemuliaan. Amen. 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 Praise the Lord. Well, Tommy's Puji here. nama Tuhan. Ya. Tommy's here. We're going to preach the word, and we're going to see miracles, signs, and wonders. Amen.
Dr. Tommy sudah ada di sini dan kita percaya bahwa hari ini kita akan melihat tanda ajaib dan mujizat ketika firman Tuhan disampaikan. Hallelujah. God bless you. Haleluya. I know you're right in the midst of your big summit now, aren't you? Yes. Yeah, that is true. Yes. Oh, well, that's wonderful. Well, we're happy that we can talk to you during that time. Yes. I'm sure this is a very exciting, historic moment Yes. in your Yes, ministry. yes. Praise Amen. the Lord. And Donovan also has a session tonight. Hey, that's wonderful. Hey, we'll be That's watching. true. Yeah. Yeah. Yesterday Gideon told us, and we haven't met because it's so busy. We haven't met. We haven't. Yeah, I haven't met Donovan tonight, but this morning he joined. Praise It's a very long session, but he joined all the way. Praise the Lord. Well, I know he's excited to preach. He's really been preparing. Yeah. So Yeah. I think you'll notice he's a lot better now. Yes, he is. And we talk a lot about many things, about public speaking, about the Word of God, about your experience. wonderful. And yeah, he is so excited. Amen. It's wonderful. He's been watching T.L. Osborne videos on YouTube, and so he's trying to be like his great-grandfather and like his dad, of Well, course. That's true. He stole every one of my sermons. That's true. And he also said he misses you guys. Oh, I know. We're like the Three Musketeers, but sometimes one of them has to go and do other things. That's right. Well, soon we'll join. That's right. When you guys tell us when, we'll come back and do something We'll come wonderful. flying back. Yeah, we'll come flying back. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Well, Yeah, praise the Lord. we wish we were there now for the summit, but we know that you and Pastor Gideon are amazing, and you love your people, and you always uplift. We love that about you. It's Praise just the Lord. good stuff. Well, we have a good message for this morning too. This evening. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Dr. Tommy dan Ibu Elizabeth punya firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Amen. Throughout history, Sepanjang sejarah, philosophers and kings and professors and thinkers have been trying to understand one thing. sepanjang sejarah raja-raja, filosofer, para pemikir-pemikir dan juga orang-orang yang mengajar, mereka sudah memikirkan satu hal. People who are interested in the spiritual things of life, they have one question. Orang-orang yang tertarik dengan perkara-perkara roh di dalam kehidupan, mereka memiliki satu pertanyaan. And they've been asking the same question for thousands of years. Dan mereka menanyakan hal yang sama selama ribuan tahun. It doesn't matter if they're theologians, it doesn't matter if they're pagan philosophers, they all are craving the answer to this one question. Tidak peduli mereka adalah orang-orang teologi ataupun mereka adalah orang-orang filosofer yang tidak punya agama atau penyembah berhala, tetapi mereka selalu bertahun-tahun berpikir mengenai satu pertanyaan ini. And even a lot of teachers and preachers and Christians, they're still confused and they're still asking the same question. Dan ada begitu banyak saudara pengkhotbah dan juga pengajar yang juga mempertanyakan pertanyaan yang sama ini. Because they don't know. It's true. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Now the answer is simple. Nah, jawabannya adalah sederhana. But you know, everything is simple when you know it. It's But true. before you know it, it's just this mystery. Yes. Tetapi kan memang segala sesuatunya itu sederhana jawabannya kalau saudara tahu apa jawabannya. Tetapi kalau tidak, rasanya itu seperti sesuatu yang misteri. Like Pastor Gideon, he knows how to play the piano. But before he knew how to play the piano, if he would hit it, it would just be a lot of noise. Sama seperti Pastor Gideon, dia itu adalah pemain musik. Dia tahu mainkan piano. Tetapi kalau tidak tahu main piano, dengan alat musik ada, dia akan langsung memukul-mukul saja. So anyway, it's a great question. Jadi, apa pertanyaan besar tadi? And there's a story in the Bible that to me, that highlights this question and the answer better than any story that I know.
Jadi ada satu cerita di Alkitab yang menggarisbawahi mengenai pertanyaan ini lebih dalam, lebih daripada apa yang saya ketahui tentang kisah lainnya. 2,000 years ago, there was a man who was a leper, and his skin was rotting off with the horrible disease of leprosy. 2000 tahun yang lalu ada seorang yang sakit kusta dan kulitnya itu sudah membusuk oleh karena penyakitnya. He had no hope. Dia tidak punya harapan, He was dying. dia sekarat, He was outcast. dia itu dibuang, He was considered already dead and buried and had to live outside the city in a cave or something. dia diperhitungkan sebagai orang yang sudah mati dan tidak ada lagi dan dibuang keluar daripada kota. Waktu itu kotanya itu pakai benteng, jadi mereka hidup di luar kota. But this man had one interesting characteristic. Tetapi orang ini punya satu karakter yang menarik. He had hope Dia punya harapan because he thought, hey, maybe my life can be better. That's right. karena dia berpikir, mungkin saja kehidupanku bisa lebih baik daripada yang ada sekarang ini. And as I speak to you this morning, everyone is listening. Let me tell you something. There's hope for you. Amen. Dan kepada saudara yang saya bicara hari ini, biar saya beritahukan satu hal, ada harapan bagi saudara. And the Bible says that hope does not make you ashamed. That's right. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang memiliki pengharapan tidak akan dipermalukan. It's a great power that God has given us. Faith, hope, and love. Itu adalah suatu kuasa yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu daripada iman, pengharapan, dan kasih. Hope is like a little flame. That's right. It's a flame. Pengharapan itu seperti api yang kecil. Can you imagine just a little flame, like a candle flame? Flickering. Yeah, that's right. You imagine. Bisa saudara bayangkan itu seperti api lilin yang kecil, saudara, yang bergoyang. And it's in your heart. Amen. Dan itu hidup di dalam hati saudara. As long as that flame is alive, anything is possible. Selama api itu hidup, apapun bisa terjadi. But when that hope is blown out and dies and is extinguished, then there's no possibility for any improvement. That's true. Tetapi ketika api kecil itu padam, tidak ada lagi tersisa ruang untuk kemajuan. So this leper, he was investigating, and with his investigation, he discovered that there was this man named Jesus. Dan ketika orang sakit kusta ini sedang menyelidiki, dia menemukan ada satu pribadi yang bernama Yesus. He was a very, very controversial figure. Dia adalah satu figur yang sangat kontroversial waktu itu. The religious leaders of the day, they hated him. Oh, they hated him. They did. Orang-orang agamawi pada zaman itu, mereka sangat membenci Yesus. I say that if Jesus would come back today in the body of Jesus of Nazareth and do the same things that Jesus did, the religious people mostly would hate him again. Saya katakan, saudaraku, Dr. Tommy berkata bahwa kalau Yesusnya lahir zaman sekarang ini dan lahir sebagai orang dari Nazaret lagi, semua orang agamawi tetap akan membenci dia sama seperti dahulu. But not you. That's right. Tapi bukan saudara orangnya. Somehow he would inspire hope in you. Amen. Saudara bagaimanapun akan mendapatkan pengharapan. Why you are consecrated. Itu artinya saudara itu dikhususkan. That's why you're set apart. That's right. Itu sebabnya saudara dipisahkan dari That's kebanyakan. why you're called. Itu artinya engkau adalah orang-orang yang terpanggil. That's why God has chosen you. Amen. Itulah sebabnya Tuhan memilih engkau. He sanctified you. Dan dia menguduskan engkau. And he's lifted you up. Dan dia mengangkat
mengangkat engkau into a high fortress where no enemies can touch you anymore. Hallelujah. untuk naik ke menara yang tinggi, di mana semua musuh-musuh tidak bisa menjamah engkau. Because there's hope. Hallelujah. Karena ada pengharapan. Maybe you're suffering now, but there's hope that life is going to get better. Yes. Mungkin sekarang saudara menderita, tetapi akan ada pengharapan di dalam saudara yang menyala bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik besok hari. There's hope for healing. Yes. Ada harapan akan kesembuhan. There's hope for happiness. Yes. Ada harapan akan sukacita. There's hope for progress. Yes. Ada harapan akan kemajuan. There's hope for improvement. Yes, for change. Ada harapan akan perbaikan. Things are going to get better for you if you keep hoping in Him. Amen. Segala perkara akan menjadi lebih baik bagi saudara kalau saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. The Bible says that hope does not make you ashamed. Alkitab mengatakan bahwa memiliki pengharapan, bagi orang memiliki pengharapan dia tidak akan dipermalukan. Hallelujah. Hope makes you keep going. Amen. Harapan akan membuat engkau terus berjalan. Because the love of God is shed abroad in our hearts Yes. by the Holy Spirit. Amen. Karena kasih Allah itu akan bersinar di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. So through that leper's investigation, he noticed there was a man named Jesus that would heal the sick. Yes. Dan melalui penyelidikan, maksudnya pengetahuan daripada orang sakit kusta ini, dia mendengar kabar mengenai Yesus yang menyembuhkan orang sakit. And everything that he preached, there was evidence after he preached, observable evidence of miracle proof. Yes. Dan ketika dia berkhotbah, saudara, ada mujizat yang terjadi yang bisa dilihat sebagai bukti daripada firman Tuhan yang disampaikannya. So, through his investigation and his observation, he made a determination. Nice. Jadi dari penyelidikannya dan observasinya, dia menjadi semakin teguh. And his determination was, if I can just get to Jesus, if I can talk to him, I think that I might get healed. Amen. Jadi, dalam pengertiannya, saudara, dia memiliki iman. Kalau saja aku bisa mendekat kepada Yesus dan aku berbicara kepada dia, aku bisa disembuhkan. So he risked his life. Yes. Jadi dia meresikokan hidupnya. In Bible days, it was illegal for a leper to leave quarantine Yes. and come out into the public where people were uninfected. Pada zaman itu, saudara, orang sakit kusta itu termasuk ilegal untuk bisa masuk ke wilayah umum dan pergi meninggalkan tempat karantinanya. But he had so much hope in his life, in his heart, that he made a determination that I'm going to go see Jesus. Yes. Tapi orang sakit kusta ini punya begitu besar harapan sehingga dia meresikokan dirinya dan pergi menemui Yesus. I guess he thought, hey, if they kill me, I'm going to be on my way to see Jesus. At least there's hope. If I stay here, there's no hope. Right. Dan dia berpikir, kalau mereka membunuh aku dalam perjalananku menemui Yesus, paling tidak di sana ada harapan untuk bisa jumpa Yesus. Sementara kalau di sini terus nggak ada harapan sama sekali. And so he risked everything, even his own life, to win the Amen. ultimate prize. Yes. Jadi dia meresikokan seluruh hidupnya untuk mendapatkan hadiah terbesarnya. And then this leper, this poor man, this diseased man, asked the question. Yes. Remember the Dan, question? You probably Yes, forgot all yes. about the question. dan orang sakit kusta ini, saudara, menjumpai Yesus dan menanyakan
satu pertanyaan penting ini, saudara. Saudara ingat pertanyaannya tadi? Okay, the question is this. Pertanyaannya adalah ini, saudara. What is God's will? Dia tanya, apa kehendak Tuhan? In other words, what Dengan is his nature? Dengan kata lain, apakah ini adalah satu sifat naturalnya? What is his essence? Yes. Apa esensinya Tuhan? What is his personality? Apakah kepribadiannya Tuhan? What is his character? Apakah karakternya Tuhan? Resounding through history, the struggle is, I know that God is able, but is he willing to help people? Amen. Di sepanjang sejarah, orang-orang mengetahui bahwa Tuhan itu mampu melakukan mujizatnya. Tetapi apakah dia mau melakukannya bagi saya? The ancient Chinese had a belief in a god that was called the Jade Emperor. And the Jade Emperor was in charge of everything. He was very powerful, but he didn't care about people. He wouldn't do anything to help people. In fact, anybody who tried to help people, the Jade Emperor would punish. Di pengetahuan di sejarah mengenai orang Cina kuno, saudara, mereka percaya ada satu dewa itu seperti namanya Kaisar Giok. Kaisar Giok ini, saudara, dia begitu kuat, begitu mampu melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak mau menolong. Dia tidak mau menolong, bahkan kebalikannya, kalau ada yang minta pertolongan kepada dia, dia akan memusnahkannya. Ancient Greeks had a belief in a god called Zeus. And Zeus was all powerful, and he had a thunderbolt, and he was powerful, but he wouldn't do anything to help people. Yunani kuno, mereka percaya pada Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dianya memiliki satu tombak yang berupa petir, saudara. Tetapi tidak ada sama sekali dari kemampuan yang kuasa yang dimiliki oleh Dewa Zeus ini yang digunakan untuk menolong umatnya. One day, one of the gods tried to help humans, and Zeus was so angry, he chained him to a rock where every day a big eagle would eat out his liver for trying to help people. I'm not making this up. Satu kali ada seorang dewa yang berusaha untuk menolong manusia, dan Dewa Zeus ini begitu marah akan tindakan daripada dewa yang satu ini, sehingga dia menggunakan rantai untuk mengikat kaki daripada dewa ini, dan setiap hari ada burung yang akan memakani liver daripada dewa yang terikat dengan batu ini. Begitu mengerikan. But this leper had a question. He wanted to know if Jesus was like Zeus, or if Jesus was like the Jade Emperor. If he had power, but he didn't have love. He needed to know. He had to know. That's right. Dan orang sakit kusta ini, saudara, dia bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya apakah Tuhan itu seperti Kaisar Giok tadi, atau seperti Dewa Zeus tadi. Dia punya kuasa, tetapi apakah dia punya kasih? Orang kusta tadi ingin tahu jawaban Tuhan. So the leper covered up that he was a leper. He went through the crowd and he came to Jesus, and then he knelt down and he revealed who he was, and then he asked his question. Jadi orang sakit kusta ini menutup dirinya, saudara. Kemudian dia berusaha menjumpai Tuhan, dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia menyingkapkan dirinya dan dia berlutut sujud di hadapan Tuhan Yesus. And he knelt down and he worshipped him. Yes. And he said, Dan dia berlutut dan menyembah Tuhan dan berkata, he said, "Oh Lord." Dia berkata, "Ya Tuhan." He was the first one that recognized that Jesus was the Messiah. He said, "Oh." Dialah One of the first. dia, One of the dia adalah salah satu orang pertama, saudara, orang sakit kusta ini yang mengenali Yesus sebagai Mesias. Oh Lord. Amen. Berkata, "Ya Tuhan." He said, "I know
that you can heal me if you. Dia berkata, aku tahu engkau bisa menyembuhkan aku kalau engkau mau. He says, I know that you have the power. Dia berkata, aku tahu engkau memiliki kuasa. Because I have witnessed you heal people that are as sick as I am. I know you have the power. Karena aku sudah melihat bahwa engkau punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang separah aku penyakitnya. Jadi aku tahu engkau punya kuasa. But will you love me? That's right. Tapi apakah engkau akan mengasihi orang macam aku? Will you heal me? That's right. Maukah engkau menyembuhkan orang seperti aku? He was asking, am I excluded or am I included? That's right. Dia bertanya, saudara, apakah aku termasuk bilangan yang diperhatikan atau aku justru termasuk bilangan yang harus dibuang? Is it for others only or is it also for me? Apakah kesembuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu atau aku juga termasuk bisa di dalamnya? And maybe that's where you are right That's now. right. Bapak Ibu Saudara, mungkin inilah tempat saudara sekarang ini. Of course you know that God can do anything. Any fool knows that, right? Tentu saudara tahu bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Semua orang, bahkan yang terbodoh sekalipun, tahu kebenaran But ini. the question is he going to help you right now? That's right. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, apakah Tuhan mau menolong saudara sekarang ini? The Bible says Jesus was moved Yes. with compassion. Hallelujah. Hallelujah. Kita mengatakan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. And he put forth his hand and he touched the leper right on his open sores of leprosy. Think of that. Yeah. Dan saudara bayangkan ya, Tuhan itu mengulurkan tangannya dan menjamah orang sakit kusta itu tepat di bagian tubuhnya yang sudah hancur berantakan itu. Bayangkan. That leprosy did not infect Jesus, but the life of Jesus infected that Amen. leper. Yes. Amin, amin. Dan bukan sakit kustanya yang menular kepada Yesus, tetapi justru kesembuhan daripada Yesus yang menular kepada orang sakit kusta tadi. Because the Bible declares the life of God in Christ Jesus hath set me free from the law of sin and death. Karena Alkitab mengatakan bahwa kuasa daripada Yesus Kristus itu telah membebaskan aku daripada hukum-hukum yang ada. Hallelujah. Hallelujah. That was Amen. done. Itu membuat kita And bersemangat. Jesus, saudara. moved with compassion, he said, and by the way, he answered the question. That's right. Dan saudaraku, dengan kasih Tuhan, Tuhan menyembuhkan orang itu dan dia menjawab pertanyaan orang sakit kusta tadi. Throughout the eons of time, let this word ring out. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kiranya di sepanjang waktu yang ada, biarlah jawaban Tuhan Yesus ini menggema. Hear what Jesus said to the leper. Yes. Dengar apa jawab Yesus terhadap pertanyaan orang sakit kusta tadi. Remember that God loves you just the same. That's right. Dan ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara. He loves you Yes. just the same. Amen. Dia tetap mengasihi saudara. Because the Bible says God is no respecter of persons. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pandang bulu, saudara. God so loved the world Yes. that he gave his only begotten son. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. He said, I will. Dia berkata, aku mau. Aku mau. He said that. Aku mau.
Let the words of Jesus come into your ear, into the deep place. And remember, aku mau. Dan biarlah jawaban Yesus ini masuk kepada saudara. Saudara dengarkan dan masuk pada hati saudara bahwa Yesus berkata, aku mau. And then when Jesus touched him, the power of his life, of resurrection, flowed through his skin, and he was perfectly cleansed. Hallelujah. Ketika Yesus menjamah orang sakit kusta tadi, kuasa kesembuhan dan kuasa kebangkitan Yesus itu mengalir pada tubuh dan juga kulit orang sakit kusta tadi, dan dia sudah sembuh. All of that nasty leprosy melted away. It was banished from his body all the way down to his roots, and he was completely healed. Yes. Semua sakit kusta yang menjijikkan tadi, saudara, itu disembuhkan sampai pada akar-akarnya, dan dia betul-betul sembuh. Today, Jesus' life is going to overwhelm whatever problem and disease that you have. Amen. Malam hari ini, saudara, kehidupan daripada Yesus akan menjamah apapun persoalan dan penyakit Right saudara. now, put your hand on your heart, Sekarang mari letakkan tangan saudara di dada. because we're praying from our heart. Karena kita berdoa dari hati kita. Say, Heavenly Father, Mari sama-sama kita katakan, Bapa I Sorgawi, know you have the power to save and to heal me. aku tahu Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan saya. And now I know that you will. Dan sekarang aku tahu bahwa Engkau mau melakukannya For you bagiku. proved your love for me. Biarlah kiranya Engkau membuktikan kasih-Mu bagiku. For sending Jesus to die and bleed on the cross for me. Dengan membuktikan bahwa Engkau mengirimkan Yesus untuk mati bagi saya. He took all my sin, Dialah yang menanggung semua dosa saya, so I might have his righteousness. sehingga saya bisa memiliki kebenarannya. Give me, Lord. Ampunilah saya ya Tuhan. Me from my sin. Lepaskanlah saya dari semua dosa-dosa saya. Cleanse it all away. Hapuskanlah segala dosa saya. I receive your forgiveness. Saya terima pengampunan-Mu Tuhan. Now I'm forgiven. Sekarang saya sudah Let diampuni. your healing power flow through me now. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu mengalir di dalam saya every sekarang. part of my body. Menyembuhkan setiap bagian kehidupan saya. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Your healing power is flowing through me. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir di dalam Now saya. I raise up my arms Sekarang saya angkat tangan saya. and I say, Dan saya katakan, Jesus is risen. Yesus telah bangkit. Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. I am forgiven Saya sudah diampuni. and I am being healed. Dan saya sudah disembuhkan. Oh, I receive your healing medicine, Lord. Oh, saya terima kesembuhan dari Engkau menjadi obat bagi saya ya Tuhan. Saya bebas. Saya sembuh. Hallelujah. Haleluya. Clap your hands and praise the Lord. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan puji nama Tuhan. Praise you, Lord. Hallelujah. We love you. Amen. Haleluya. I know the Lord touched many people. It's a powerful message to know Hallelujah. the will of God. Yes. Saya tahu saudara ada begitu banyak jiwa yang dijamah sekarang ini karena adalah satu kehendak Tuhan bagi saudara supaya saudara bisa sembuh. And Jesus was the expressed image of the Father. He showed God's will by the way he lived. Jadi Yesus ini adalah satu gambaran mengenai Tuhan, kehendak Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. We love you, Indonesia. We Amen. bless you. Have a wonderful week. And Amen. remember,
that he says, I am willing. Yes. Amin. Biar kami mengasihi saudara di Indonesia dan ingat selalu jawaban Tuhan tadi, aku mau engkau sembuh. Haleluya. Haleluya. Thank you Dr. Tommy. Thank you Ibu Elizabeth. God bless you. More love to the family. Bye-bye. Bye. God bless. All right. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih kebersamaannya lagi malam hari ini. Beberapa daripada saudara mengatakan amin, haleluya tadi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya percaya saudara berkati. Ini merupakan satu firman Tuhan yang luar biasa saudara, karena Tuhan menjawab pertanyaan yang selama ini ada di benak daripada orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa. Aku tahu Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan, Engkau memiliki kuasa untuk memulihkan, Engkau memiliki kuasa untuk membebaskan. Tetapi apakah Engkau mau menjamah saya, orang berdosa ini, saya yang sakit-sakitan ini, saya yang tidak sempurna ini, saya yang masih kurang dalam banyak hal ini? Dan tadi sudah terdengar jawabannya, ya aku mau. Ini jawaban Tuhan bagi kita semuanya untuk membuat kita semakin teguh dalam mengikuti Tuhan. Dan kalau ini kali pertama saudara mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus, ikut-ikutlah doa yang tadi kita udah ucapkan saudara. Dan kamu percaya pada saat itu juga saudara lahir baru dan saudara masuk ke dalam satu kehidupan yang baru, perjalanan bersama dengan Yesus. Kadang mata nggak ngelihat, tapi hati saudara bisa mengetahui bahwa mulai malam hari ini Yesus bersama dengan saudara. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Saya percaya saudara diberkati, dan apabila ada di antara saudara yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut lagi, kalau saudara berada berbahasa Indonesia atau saudara berada di wilayah Kota Medan, saudara boleh mengirimkan DM ke akun GKI Pusat Medan. And if you're speaking English, and then you need further ministry or anything, you can send the message to at Tommy Reodel. Pastor Tommy Reodel will pray for you and he will minister you. Dan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi karena hari ini meskipun adanya hanya saya, tapi saya sangat-sangat bersyukur kalau kita meski di saat-saat GKI Summit 2023 kita boleh berjumpa melalui live sharing pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan saya mewakili Pastor Gideon Munte dan juga kru tim Victory Multimedia yang bekerja di balik layar untuk menyiarkan siaran ini baik melalui YouTube Dr. Gideon Munte Ministries ataupun melalui Facebook @GKI Pusat Medan. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami berkati saudara dengan ucapan haleluya, salam kemenangan iman dan shalom. Kiranya damai sejahtera Allah dan kekayaan ilahi menyertai kita semuanya. Sampai jumpa besok di jam kurang lebih seperti sekarang ini untuk firman Tuhan lagi yang relevan dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.